महिला बीजेडी पक्षरु नारी अधिकार अभियान कार्यक्रम अनुष्ठित। गंजाम जिला कविसूर्यनगर निर्वाचन मंडली बेगुनियापड़ा महिला बीजेडी पक्षरु नारी अधिकार अभियान कार्यक्रम अनुष्ठित हो जायछि। बीजेडी हजार हजार कर्मी और महिला नेत्री एकजुट होई महिलांक पई आसन संरक्षण तथा महिलांक सुरक्षा पई स्वर उठाइछन्ति। राज्य महिला बीजेडी साधारण संपादिका डॉक्टर रंजिता साहूଙ୍କ नेतृत्व कविसूर्यनगर निर्वाचन मंडलीर विभिन्न पंचायतरू महिला कर्मी माने जोग देइथिले। बेगुनियापड़ा स्थित सिद्धेश्वर मंदिर एक विराट शोभायात्रा बाहरी बेगुनियापड़ा परिक्रमा करने सह 2023 रु पारित होइथिबा महिला संरक्षण बिल तुरंत लागू करने को समस्ते दाबी करिसेंति। राज्य में डबल इंजिन सरकार फेल मारिछि। नारी हिंसा रे ओडिशा देशर ओलड़ा रेकर्ड रखिछि। महिला संरक्षण नाँ रे बीजेपी माँ मानंकु भुआ मुलाउथबा कहिथिले बीजेडी महिला नेत्री। महिलांक सह बीजेपी छलनार जवाब ओडिशार माँ भौणी माने निश्चित देबे बोली कहिसेंति बीजेडी नेत्री डॉक्टर रंजिता साहू। महिलांक अधिकार एवं सम्मान पई बीजेपी सरकार विरोध में स्वर उत्तोलन करने पई से आह्वान देइचंती। महिलांकु 33% संरक्षण देबारे बीजेपी सरकार विफल एवं नारी निर्यातना को रोकिबारे असमर्थ राज्य बीजेपी सरकार। वरिष्ठ बीजेडी नेता हरप्रसाद साहू, पूर्वतन कोदला नगरपालिका सुनीता प्रभा, कविसूर्यनगर सभापति भगवान स्वाई, कोदला नगर बीजेडी सभापति भास्कर पलता, बेगुनियापड़ा ब्लॉक बीजेडी सभापति महेश्वर भूया समेत बहु संख्यार बीजेडी नेता नेत्री और कर्मी उपस्थित थे। गंजाम जिला क्राइम प्रतिनिधि संदेश कुमार साहू को रिपोर्ट। 5000 ना सुभद्रा पैसा किसी दरकार नहीं हमको ना से देबे सब तेल तैल सब मरे मरे पैसा नेबे आमु दौरान आम नौकरी से सकाशे नवीन पट्टनायक जमी चलुले सेमती आम देश को आसवे मोदी सरकार को हटाई देबू आम सब महंगार नेले आम चलबू कि खाली सरकार मोदी सरकार 5000 देले कौन 5000 कौन आमको हो पिलाने पढ़ा खर्च सब घर चलनी हो हाँ सब दर दाम बढ़ुची सब होची गैस यारे टीवी नाइरी सब दर दाम बढ़ुची आईन श्रृंखला परिस्थिति और नारी सुरक्षा ने आपण कोन कहबे नाही आपण आ कुछ कहू कौन कह आज एत बड़ा समावेश करते महिला मान नवीन बाबू निर्देश रे प्रत्येक कन्स्टिट्यूएंसी रे गोटे नारी अधिकार अभियान आपण देखि पारुथबे सारा राज्य रे चली आज आम कविसूर्यनगर निर्वाचन मंडली तरफ प्रत्येक नारी प्रत्येक पंचायत रु बहुत सारा महिला माने एठी योगदान देइछंती। नवीन बाबू को भल पाउछंती। नवीन बाबूंकर जो निष्पत्ति एवं जो पॉलिसी जो स्कीम जो नारी मानकर थिला जो महिला मानक पई थिला समस्त मन पकाउछंती आज रो डेट रे एवं आज जो आमे जो रैली होउची जो भी मीटिंग होउची जो हमरो जो 2023 रे जो बिल पारित हेतिला वुमेन्स रिजर्वेशन बिल ताको तुरंत इम्प्लीमेंट करंतु बोली से दाबी रखी आमे आज ये रैली टा करू। राज्य में महिला सुरक्षा केमिति अछि आईन श्रृंखला परिस्थिति केवल दृष्टि देखुछिन आपण देखंतु राज्य रे आउ के फील करि पाउनांदी कि आईन श्रृंखला बोली किछि दिनस अछि आईन श्रृंखला पूरा विपर्यस्त हो जाइछि पूरा भुसुडी पड़िछि। जदि आपण देखिबे बहुत गंजाम जिल्ला रे मार्च मास रे 11 रु अधिक मर्डर जदि आमे महिला कथा कहिबा देश रे 1 नंबर होउची ओडिशा क्राइम रे महिला प्रति निर्यातना रे देश रे 1 नंबर तो आपण बुझी जांतु आईन श्रृंखला स्थिति कौन हेतिबो ओडिशा रे जेतेबेले राजरास्ता रे महिला माने बसुचंती जेतेबेले धारणा दउछन आगे पुलिस निजे कहउछन आपण जांतु धारणा दियंतु किंतु आपण जो कहि दउछन प्रोटेक्शन किए दबो आज रो डेट रे से जो झियोटा को सी ऑर्फन हे गला तार माँ नहीं आपण जानी गोटे माँ रो केते वैल्यू गोटे परिवार रे गोटे छुआर केते वैल्यू गोटे माँ पाए से आज ता माँ हरैछि खाली प्रशासन सरकार जोगु सेति पई राज्य रो आईन श्रृंखला स्थिति पूरा भुसुडी पड़िछि। रेप क्राइम मर्डर गैंग रेप सब बढ़ी चलीछि एवं पुलिस तो निष्क्रिय अछि प्रशासन भी चुप अछि। बरो सरकार जो आसीछि माने हमर आग जो योजना रे थिले नवीन पट्टनायक बाबू सी बहुत माने हमरो लागि बहुत ये करथिले एबर सरकार कोन करिछि हम लागि एक तो सुना रेट एते बढ़े देला जे आमे झियो मान को भी पठे परिबो को गरीब मां माने हेले भी का को दे परिबेनी द्वितीय रे सुना रूपा सब पड़ेला
ଆଉ ତୃତୀୟରେ ଆମର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହେଲେ ବି କୌଣସି କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ଆମର ଯୋଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଏତେ ମହରଗ କଲେ ଯେ ଆମେ ମାନେ ଆଉ ଆଣିନା ବି ଖାଇପାରୁନୁ। କଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି କି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାବୁ ଆମର ଯେତିକି କରିଥିଲେ ଏବେର ସରକାର କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କିଭଳି ଅଛି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କିପରି ଅଛି ଆପଣ କଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ କଣ ଅନୁଭବ କରିବୁ ମାନେ ଆମେ ଏବେ କହୁଛୁ ଆମେ ଏବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ଏଇଠିକି ଆସନ୍ତୁ। କଣ କହିବି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଆଜି ଏ ଲଢ଼େଇ ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉ, କିନ୍ତୁ କୋଟି ନା କୋଟି ସରକାର ମହିଳାଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି ଏବଂ ଆଜି ମହିଳା ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଇପାରିଲାଣି। ବିଶେଷ କରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏ ସରକାର ଏକଦମ ତତ୍ପର ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ଛଳନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି କିନ୍ତୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଆମେ ପାରିତ ହବୁ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିତେ ଯୋଉଟା ଆଜି ପଦାପଡ଼ି ଯାଇଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ସେ ଜିନିଷ ଆଜିର ଦିନରେ ଭାରତର କୋଣେ କୋଣେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମାଟେ ସେ ଭଲକି ବୁଝି ସାରିଛି ଯେ ତାଙ୍କର 23 ମସିହାରୁ ଏ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି କିଛି ଆगे ସିଟ୍ ବଢ଼େଇକିରି ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କର ଲୋକଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ଏ ସିଟ୍କୁ ନିଜ ସିଟ୍ ନ ଛାଡ଼ିକିରି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାଁରେ ଆଉ ଥରେ ଡିଲିମିଟେସନଟାକୁ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ଡିଲିମିଟେସନ ପାସ୍ କଲା ପରେ ଭାରତବାସୀ ଜାଣି ସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ଆଉ କୌଣସି ସରକାର ଆସିବନି। ଯୋଉଠେ ବିଜେପି କମ୍ ଅଛି ସେଇଠେ ବିଜେପି ଯୋଉଠେ ଅଛି ଖଣ୍ଡେ ଆଣି ମିଶେଇବା, ଯୋଉଠେ ବିଜେଡି କମ୍ ଅଧିକ ଅଛି ସେଇଟା ବିଜେଡିକୁ 4 ଭାଗ କରିକିରି ବିଜେପିର ଖଣ୍ଡେ ମିଶେଇକି ଆମେ କେମିତି ପୁରା ବାହା ନାହିଁ ଆମେ ଗାଦି ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଚିନ୍ତିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝି ସାରିଛନ୍ତି। ଏ ମହିଳା ମା ମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଛଳନା କରିକି ବିଲ୍କୁ ଯୋଉ ପାସ୍ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଆଜି ସେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କାଟ ଖାଇଛି। ମୁଁ କେବଳ ନୁହଁ ଜନସାଧାରଣ ସେ ବିଷୟ ସମସ୍ତେ ବୁଝି ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ନାହିଁ, ସେ ରାଜ୍ୟ ବିକଶିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଇ କଥା କାହିଁକିନା ପୂର୍ବ ସରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଗ ଧାଡ଼ିକୁ ଆଣିକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଶକ୍ତି ଆଜି ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଛି କହିବାକୁ ଗଲେ। ନାରୀ ଶକ୍ତି ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆଉ ନାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ଯଦି କିଏ ବେଶୀ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିଲା, କିଏ ଯଦି ଆଗକୁ ବାହାର କରିବା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା, କୋ ସରକାର ଯଦି ବୁଝିଥିଲା ଯେ ନାରୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ନାରୀମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ହେଲେ ପରିବାରର ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ହେବ, ସମାଜର ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ହେବ, ଆମ ସୋସାଇଟି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା, ଅଞ୍ଚଳ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ତେଣୁକରି ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନବୀନ ବହୁତ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଜରିଆରେ 70 ଲକ୍ଷ ମାଙ୍କର ମାନେ 70 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ଦିନ ରାତି ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଦୂର ସକ୍ସେସ୍ ବି ହେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉଟାକି ଆଜି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମା ମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ତ ସବୁକୁ ଯାଇଛି କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଚୁଲି ବି ବନ୍ଦ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧା ଭୋକ ଉପାସରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ର ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କ୍ରାଇମ୍ ବଢୁଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ। ମହିଳାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କ ମିଡିଆ ଜରିଆରେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଆମ ପେପର ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜରେ ଥାଉଛି। ଆମ ଜିଲ୍ଲା କଥା ଯେ ଯିବା, ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ 11 ଠୁ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ପ୍ରତି ମାସରେ ଘଟୁଛି। ତେଣୁକରି ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ କହିବା କ'ଣ, ସରକାର ଏଥିରେ ଯଦି ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନ କରନ୍ତି ବୋଧେ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଲୋକ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦରଦାମ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ସଙ୍କୁଚିତ ହେଇସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାହା ଖାଇବା କି ଯାହା ପିନ୍ଧିବା କି ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦରଦାମ ଆଶାତୀତ ଭାବେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇଛି, ଯୋଉଟାକି ସେ ଅନୁସାରେ ଲୋକଙ୍କ ରୋଜଗାର ବି ନାହିଁ ଏଇଠି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି।